Hey guys, so we have a question here from Kimberly. Work from home po equipment provided. Well, well, there are some companies that provide equipment or computer, but if you really want to start working from home, you have to invest your own equipment, own laptop. As much as possible, yung high specs po siya. Kinahanglan man gid na siya dai kay mao naman gid na imong gusto nga career, not unless kung ano ka kanang mag part-time lang, pero I really suggest that you have to invest kung gusto or kung fix na ka nga work from home setup. Pero naman po uban nga company nga naga-provide good sila. Pero kung committed yug ka nga mag-start as soon as possible, kung naa kay trabaho, ayo din pag-quit og trabaho ha. Dapat imuha lang siyang part-time or sideline lang sa siya. Kay dili, some say nga moingon sila nga ang work from home job is not stable. Depende mo guna sa company nga ilahang nga imong gitrabahuan. Pero hopefully nga ikaw ang nagtanaw sa video, ayaw give up ha. If you really want to start earning, working while taking care of your kids, or even you're a fresh graduate, try lang apply, and then apply lang jud kay ang kanang mga na success mostly sa mga freelancer or VAs before na niabot sa peak no of success, niagi pud na og pila hundreds ka mga hundreds of rejections. So, kung nag-start pa lang ka, kung dili gani ka madawat sa imong interview or sa imong interview puhon or sa imong application puhon, it's okay. It's okay. Follow for more tips.